Bonsoir et bienvenue à vous tous. Comme on vous l'a annoncé hier en fin d'émission, eh bien ce soir, on va s'attaquer à l'apprentissage de la propreté de nos bambins avec le professeur Mamoun Moubarak Dribi. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Il y a aucun nom, hein, professeur. Non, tout à fait. Voilà, donc il faut faire attention au processus de l'apprentissage de la propreté, l'âge idéal, le contexte idéal. Et c'est grâce à vous, professeur, qu'on va apprendre à le faire. Merci beaucoup. Grâce à toutes les lumières que vous nous apportez avec vos analyses, madame Yasmine. En tout cas, merci beaucoup, professeur. Surtout que moi, je n'ai pas encore commencé à le faire avec ma fille. Donc, vraiment, je vais vous poser des questions de pure mère dans le contexte de l'apprentissage de la propreté. Merci, professeur Mamoun Moubarak Dribi, d'être une nouvelle fois avec nous. Alors, l'apprentissage de la propreté, est-ce que ça dépend? Bonsoir. D'abord, à tous nos amis et amis de Gilles Midi 1. Marhaba Yasmine. Merci Sidi. Cet apprentissage de la propreté, professeur, quand on en parle dans notre entourage, avec les différentes mamans, eh bien ce qu'on entend c'est on peut démarrer à 1 an et demi, 2 ans, parfois c'est des enfants de 3-4 ans qui sont encore avec les couches. On a l'impression qu'il n'y a pas d'âge idéal, qu'il n'y a pas de recette miracle, que c'est selon, en fait, finalement, la réaction et la réactivité de l'enfant. Vous, professeur, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a d'abord un âge idéal? Oui. Il faut amener l'enfant, petit à petit, dès 2 ans, très tôt, à se laver les dents, à signaler quand il fait ses besoins, même dans les couches. C'est important d'amener l'enfant à s'exprimer. كاين وليدات ولا بنيات اللي كيدير في حويجاته كيبقى ساكت. خصنا نعودوا وليداتنا من عام ونص باش انه يسمي يقول ماما درت لاكوش. لو فيت كتدير هذه الاشاره الام والعائله كنديروها بالمرح، كنشموا واحد الرائحه في الوليد ديالنا ولا البنيه. ايوا شنو درتي هذا، كنبداو نسميو وكيكون واحد لو رابور surtout c'est important مع la maman le marquage ديال la propreté. Alors professeur, vous avez dit à partir de 2 ans, ça veut dire, moi je connais des enfants qui ont enlevé les couches, qui sont devenus propres à 1 an et demi, à 1 an. C'est bien. Mais est-ce que c'est pas trop tôt? Non, c'est je dirais بحال un fruit par rapport à un arbre. La saison fait que ça va démarrer, par exemple, pour un fruit le mois de mars, mais certains arbres vont produire un peu plus tôt, vont produire la mi-février. Ce n'est pas anormal. Il y a des enfants précoces qui prennent autonomie, qui ont vécu avec des parents souples et dynamiques, et qui accèdent à l'autonomie physique. Il ne faut pas contraindre. Ce qui serait dommageable pour l'enfant, c'est de le contraindre très tôt. La contrainte chez le petit enfant va créer un autre désordre. Il va être plus dans l'apparence, plus dans l'image qu'un autre enfant qui va vivre spontanément quelque chose et qui va être dans l'être. J'ai eu connaissance de certaines familles où, à partir de 2 ans, les parents étaient stricts. Il fallait que l'enfant de 2 ans apprenne à manger couteau et fourchette et à bien se servir du couteau et de la fourchette à partir de 2 ans. C'est quand même un peu triste de discipliner un enfant de 2 ans comme ça, comment s'asseoir, comment tenir le couteau, la fourchette. Yani, où est-ce qu'elle est la notion de plaisir? Mais حضرنا ليه la notion de contrainte. فين مشات la notion de plaisir? عربات. حيت la notion de plaisir pour l'enfant, c'est une matière qui lui permet d'être équilibré. La notion de contrainte, on l'a abordée récemment, madame, lors de l'émission sur comment faire accepter la soumission. La notion de contrainte ne doit pas venir au détriment de la notion de plaisir. Il faut préserver la notion de plaisir et il faut amener la contrainte d'une manière douce et délicate. La propreté, par exemple, j'ai beaucoup de mamans qui m'interpellent, qui me disent j'ai un enfant de 5 ans, de 6 ans, et qui a encore les couches. Là, il y a problème. Vous voyez,
Si vous permettez, aujourd'hui, je souhaite développer un axe dans ce sens-là. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant âgé de 4 ans et plus, de 5 ans, de 6 ans, fasse encore pipi au lit, ait peur du noir, fasse dans ses vêtements et ne prenne pas en charge les choses de son hygiène dans son corps? Qu'est-ce qui se passe? Si on analyse les choses pathologiques qui sont en relation avec la propreté, on va prendre des repères par rapport à la chose normale. Et si on ne comprend pas ce qui se passe dans le travers, dans le pathologique, on risque d'interpréter parfois le normal comme étant pathologique. Et moi, je souhaite corriger un petit peu ces deux visions. Très bien, on vous écoute. Donc, بالدارجة كنقولوا واحد المرأة مجموعة، واحد الرجل مجموع. شنو هي بروفيسور؟ مجموع هو ما مدفقش، ما مميعش، كيضحك مرزن. مرزن ويعني كياخذ القدر الحريه اللي عطيتيه. بحال كتلقى مع شي ناس في واحد العرس، جلستي مقابل واحد السيد ما كتعرفوش، ما كيعرفكش، قدموكم الناس، فلان سيدي من عائله العروسه، فلان من عائله العريس، مرحبا سيدي بخير وعلى خير. بون، هنا في لي كوردياليتي شويه بداو الناس كيبسطوا، كيعاودوا النكات، وشويه داك الشخص اللي يلاه قدمنا عليه يلاه عرفناه كيجرك من كتفك وتيدوي لك في ودنك وتيقول لك شي نكته ما فيها ما يتشاف، شي نكته يعني باسله. انت تقول في خاطرك يا ودي اش بغيتي عندي تسمع لي هذه النكته؟ ادبيات العرس ما غتقدرش تدور فيه وتصدموا. ادبيات العرس غتبتسم، هذيك الضحكه الصفراء بزز غتشوف ليه في وجهه وغتبتسم ابتسم الادب. ولكن في خاطرك غتقول جابني كاع جلست انا في هذه الطبله، هذا السيد هذا ما رزينش، هذا السيد ما مجموعش، يعني مميع. كيفاش تصر عليا يلاه سلمت عليه تيعاود لي النكته في ودني. ما بالك راه كاين اللي تيقول ملاحظه على الناس، وكاين اللي كيقول شي حاجه يعني ما كيوزنش بان يا سيدي الله سلمنا بعضياتنا، ما كاينش علاقه، ما كاينش اميتي. لان مع من الانسان غادي يقدر يزعم يدصر مع واحد اللي معاشر معاه واحد السنين وتيقدر مثلا في واحد النكته ولا شي بلاصه يعطي شي مثال في واحد الشكل. اما واحد يلاه جلسنا معاه ويتجرأ ولا يقول شي ملاحظه ولا يقول لك شي جمله ما فيها ما يتقال، هنا هذا ما مجموعش. كذلك بالنسبه للمراه، شتي هاد الصيغه ديال لانتيغريتي، لانتيغريتي انتيليكتويل، هذه هو صيغه الجمع. لانتيغريتي il y a quelque chose qui est شتي بحال لو كور ديالنا، الكور ديالنا مجموع. عندنا صبعين ديال يدينا ils sont pas extensibles، ما كيتجبدوش. راه غير في لي فيلم بحال هذوك لي زيكس مان اللي ما عرف لي 4 فانتاستيك جو كخوا اللي كيبداو يتجبدوا. اما في لو ريال nous avons un corps intègre يعني limité محبوس. il en est de même في l'intellect. il y a des personnes مجموعين intellectuellement. ملي كيتكلم اللي مجموع intellectuellement اللي عنده cette intégrité intellectuelle كيتكلم في حدود l'espace اللي عنده consenti sans oui dire par l'autre. Mais consenti comment? Comment se met en place ce processus? C'est une fois مثلا كنكونوا كنذاكروا مع شي واحد كتحس بلا ليميت اللي تقدر انت تمشي فيها في الديسكسيون معاه، كتحس بين ليميت. مثلا جالس مع باك ما تقدرش تفوت واحد الحد في واحد الديسكسيون مع باك، واخا انت عندك القدره الفكريه تفوت هذاك الحد ما كتفوتوش. شكون اللي دار هنايا الحد؟ راه ماشي باك هز واحد ستيلو وكتب ne dépasse jamais avec moi cette limite qu'on discute avec moi. Mais non, c'est nous faisons une petite autocensure, nous faisons une limite et on se dit ce monsieur d'un certain âge. Récemment, j'ai eu un monsieur qui est rentré de l'étranger, il a 46 ans, qui souffre d'un trouble psychique et moi, je recommande à ne pas faire d'analyse au-delà de 30 ans, mais maintenant, il ne faut pas défricher dans l'inconscient au-delà de 30 ans. Il faut faire des consultations pour avoir un avis. Mais défricher au-delà de 30 ans,
quand on est fragile, et quand on est fatigué, usé par le temps, il ne faut pas se risquer. Ça, c'est mon avis professionnel, que les gens le prennent, qu'ils soient vigilants. Maintenant, si quelqu'un se sent la capacité de le faire au-delà de 30 ans, madame, la parenthèse, qu'il le fasse au-delà de 30 ans ou 40 ans, il y a des risques, comme celui-là. Ce monsieur de 46 ans consulte et dans le travail avec son thérapeute, il apprend que c'est suite à un désordre affectif avec sa maman et que. Dans le réel, il prend position contre elle. Imaginez une femme de 68 ou de 70 ans qui se fait remarquer par un fils de 46 ans. Tu m'as mal aimé quand j'étais enfant, tu vois les problèmes que j'ai maintenant, c'est à cause de toi, tu aurais dû faire ça avec moi. Et dans les discussions, ça déborde toujours, même je mouche. Le fils de ce monsieur, comme par hasard, s'est mis à faire pipi au lit, malgré le fait qu'il a 8 ans. Et ce monsieur... Du jour au lendemain. Oui, comme ça, subitement. Il s'est arrêté, il a fait pipi jusqu'à l'âge de 4-5 ans, ça s'est arrêté, et puis ça a repris à partir de 8 ans. Lorsqu'il m'a consulté, d'abord il me parlait que de son fils. Voilà, mon fils il fait pipi, et c'est dommage parce que nous sommes amenés à lui faire les couches, et il va à l'école avec les couches, et quand les camarades l'apprennent, se moquent de lui, il est obligé de changer l'école. Vous voyez le malaise dans lequel s'est installé ce petit garçon. Je me mets à explorer le noyau autour, familial, affectif, et j'interroge la relation avec les grands-parents. قلت ليه واش كيمشي عند جدو وجداه قال لي اييه قلت ليه كي داير علاقته مع جدو وجداه قال لي كيحماق على جداه كيحب جداه بزاف قلت ليه هذا الشيء طبيعي لا قال لي استاذ اش غيدير بها خصو يحب موباه جداه صافي شيبانيه قال لي غدا بعد غدا تموت نبداو حاصلين فيه لا استاذ قلت ليه لا سيدي علاش هذيك راها الام أنا باقي ما عنديش المعلومات لا ديال شنو غنعرف اللي قلت قبيله فلقيت واحد الموقف شوية قاصح تجاه الأم ديالو يعني الجدة ديال الطفل قلت لي وسيدي حنا كاع هاد الأم هذه غلطات فيك وما عرفاتش على وجه الحب ديال ولدنا ليها غنحبوها حنا غاديين اون فاغي انفيستيغ من دابا حنا سيدي غنديروا داك الماضي تحرق ما فيه ما يتشاف نحرقوه كله وعلى وجه حب هذا الولد هذا اللي كيحب جداته هي منا وحنا سيدي على وجه غنحبوا هذه الام قلت له واش ممكن قال لي لا قلت له ولدك ما يبراش سي كو الرابور قال لي علاش قلت لي لان عنده خدا ان موديل لو موديل دامور ترونسبوزاه جاه في جداه اللي هو ان غولي ناتوريل نطين تباه اللي هو لو تونون ليو دو لامور كتضرب في ان غولي ديستابيليزا ليه دو روبير déstabilise le premier repère اللي هو le relais de l'amour ne doit pas haïr son origine اللي هي la filiation لأن منين جاي هذاك الدري من هذا الأب ومنين جاي هذاك الأب من هذا الأم راح تيك يضرب في جينيالوجي كيمس لا فيلياسيون عندك مالونتوندو عندك ماليز مع امك ستر كتم ما تعاودش عاود المزيانة وكتم اللي ما هياش ولدك دخل في علاقة مع هذيك الجدة هي دابا في 2011-2012 عسلها موجود انت عرفتيها في لي 70 ما كانش فيها العسل ومن بعد ملي حضر العسل خلي ولدك يتقوس من داك العسل. Mais professeur, j'ai du mal à suivre parce que l'annonce de l'émission c'est l'apprentissage de la propreté, sauf que là cet enfant en fait un trouble. Il a eu un trouble, c'est-à-dire il était devenu propre, mais et ensuite, il a eu un trouble et donc il a régressé. Pardon. Tout à l'heure, j'avais demandé votre permission à ce que je développe un petit axe qui est celui-là, celui des perturbations, des pathologies. Et après on revient. Très bien. Je vous avais dit, si on analyse les troubles et les choses pathologiques liées à la propreté, on va bien comprendre les choses normales. Parfait, on y va. Donc si vous permettez, vous m'accorderez un petit peu de temps. D'accord. Comme ça, 2 ou 3 cas, on va les analyser. Un autre cas que j'ai reçu de la France. Mais pourquoi ça... Alors, par rapport à ce premier cas, pourquoi ça s'est répercuté sur la propreté de l'enfant? Pourquoi pas sur autre chose? Alors, quel est le moment où le conscient lâche le contrôle? Quand on est drogué, quand on est alcoolique, quand on a été traumatisé ou quand on dort. Les défenses naturelles du moi sont désarmées. Il baisse la carte. D'accord, Madame Smith?
Pour un enfant de cet âge, il ne va pas se droguer, il ne va pas être alcoolique, il n'est pas traumatisé, donc les défenses du moi sont construites et sont présentes lors de la journée. Au moment où il dort, nous régressons tous au dernier stade primaire non résolu. Lorsque nous dormons, nous les adultes ou les enfants, le psychique se contracte comme le mercure. Vous savez, quand il fait froid, le mercure va se contracter jusqu'à un niveau de sa densité. Et là, il ne pourra plus se contracter parce que c'est le niveau de la densité. Le niveau de compact où il va atteindre le niveau de sa densité, il ne peut plus se compacter, il va exploser. C'est-à-dire que le psychique a cette faculté de descendre, de remonter le temps, d'aller en arrière, stade par stade, affectif, émotion, information, affectif, émotion, information. Il descend les paliers. Il descend le temps présent et il remonte ou il descend les paliers du passé. Le stade le plus carencé, le stade émotionnel et informationnel le plus trouble, il va s'y arrêter. L'inconscient va s'arrêter, va se positionner dans ce stade. Pourquoi? Pour faire une tentative de réparation, pour faire une tentative de résolution. Ce n'est pas par plaisir que l'inconscient va se positionner dans ces paliers où il y a des carences émotionnelles ou informationnelles. Il va se positionner par nécessité, parce que l'inconscient dispose d'une intelligence, d'un système immunitaire, d'éléments, de processus structurés. C'est comme le corps, et beaucoup plus complexe que le corps. Donc l'enfant, arrivé à ce stade, son inconscient va régresser, va atteindre un certain stade, une information va remonter. Laquelle? Qui es-tu? La question se pose à la question. Est-ce que tu sais qui es-tu? L'inconscient de l'enfant répond Ahmed Ould Ali. L'inconscient répète qui es-tu Ahmed Ould Ali? Ould Men. Ali Ould Hajja Aïcha. Ça se passe inconsciemment. Mais les cas de Hajja Aïcha, l'inconscient il pleure à l'intérieur. Réponse de l'inconscient, pourquoi je pleure? Pourquoi tu pleures? Interrogation, je pleure parce que j'ai mal. Je suis fils de qui dénigre sa maman, qui est ma grand-mère. Le fait que je sois un garçon, l'information d'être garçon n'est pas encore conceptualisée par un système d'information, bimana n'est pas encore chargée en information, elle est conceptualisée par un organe. L'organe, physiquement, aide le garçon à se sentir homme. Il va toucher son corps, il va comparer avec le féminin et il va se rassurer par le corps. Mazal ma'andouche la capacité intellectuelle et psychique pour s'affirmer masculin mil dakhil. Mazal ma'andouche les bagages. Physiquement, c'est l'élément qui rassure. Résultat, il se dit je suis garçon. Mais à l'intérieur, il y a cette relation à la maman, cette structure féminine de la maman qu'on a absorbée et qui est nécessaire, qui est la structure féminine importante, qui est toujours en éveil, la couche masculine, celle qu'on va prendre du père, la croûte qui va venir, vous savez, c'est comme l'extérieur d'un œuf par rapport à l'intérieur. Vous savez ce que font les bébés tortues quand ils naissent, madame? Ils mangent la carapace, la carcasse de leur œuf pour faire un apport en calcium. C'est le premier apport pour qu'ils construisent eux-mêmes leur carapace. Sinon, les organes vont rester exposés à l'air libre. Il suffit d'un petit caillou pour que le foie ou le cœur d'un petit bébé tortue explose. Donc ici, l'enfant qui dort inconsciemment a besoin de matériaux pour construire sa dimension masculine. Matériaux, encore une fois, il s'agit de matériaux affectifs et informationnels. Ce ne sont pas des éléments physiques. L'inconscient va chercher à récupérer le matériau, il trouve le matériau vivant féminin, et l'énoncé se fait, mais non, tu es une femme. Regarde le matériau dont tu disposes, il est vivant, regarde-le, il est de nature féminine. Ça, c'est l'apport qui provient de la maman. L'autre information provient, mais non,
nous sommes un garçon, nous avons un pénis, regarde. Et le garçon, pour affirmer qu'il a un pénis, cherche à le mettre en action, cherche à confirmer, affirmer qu'il dispose d'un organe masculin. Or, n'ayant pas encore atteint l'âge de puberté pour avoir une activation autre, la seule activation dont il dispose, c'est de faire pipi, d'uriner. Parce que uriner, ça charge l'organe masculin, ça lui donne une activité. Résultat, sans se rendre compte du fait de l'absence de l'apport de la matière masculine, du fait de l'hyperactivité de la matière féminine, du fait de ce nœud bloqué entre le père et sa mère qui est l'accès généalogique pour la continuité de cet enfant, il est bloqué, il y a un lien d'amour qui est déstabilisé. À ce moment-là, le seul moyen de dire non à la matière féminine parce qu'elle risque de l'inscrire dans une déviation plus tard X au niveau sexuel, il veut affirmer qu'il est garçon. Ça peut aller jusque-là, justement? Oui, madame. Ça peut aller jusque-là. J'en ai des cas, c'est allé jusque-là. Le seul moyen d'affirmer par l'inconscient que je suis un garçon, c'est de mettre en activité l'organe qui affirme que physiquement je suis différent du féminin. Parce que la matière présente à l'intérieur de l'inconscient est féminine. Le fait de la laisser en activité en permanence, j'aurais du mal à m'inscrire en tant que masculin. Et l'inconscient met en activité le phallus, l'organe masculin. Le seul moyen qu'il a à le mettre en activité, parce qu'on n'est pas encore pubère, c'est d'uriner. Résultat, l'enfant urine, le matin il se réveille tout mouillé, il est triste, mais c'était une tentative faite par l'inconscient de résoudre un palier non travaillé. Regardez ce qui va se passer. Avec ce père, j'ai demandé à remettre le lien avec la maman et d'arrêter de dénigrer et de remuer le passé. C'est fini, on a enterré le passé, ça c'est une demande, mais est-ce que l'inconscient réussit à le faire? Son inconscient au père ou là de l'enfant? Du père. Peu importe, c'est de permettre le jeu de représentation devant l'enfant. ماشي الباطن ماشي اللي لداخل ولكن كتقولنا بروفيسور الاطفال كيحسوا غيحس ولكن او موان ما قطعتش ليه الاتصال. هذا راه كنقطع الاتصال ما يخليش ولده يبات عند جداته، ما يخليش ولده يلعب في الدار جداته. يعني الا مشاو العيد ساعه ومن بعد زيد والدري باغي يجلس مع جداته تعاود ليه القصص، يشوف الالبوم ديال بواه ملي كان صغير كيفاش كان كيلعب الكره، يشوف بواه ملي كان صغير كيفاش كيركبوا حتى هو بواه. شتي لا هذا هي الرجوله، هذا هي الانوثه، راه كنتقوتوا من التاريخ والدينا. منين جينا حنا؟ باك من بن حمد، باك دكالي، امك من بن مسكين، من حدواد فرج، من السماره، شتي وكتمشي للقبيله ديال والديك واحد السياره واحد الويكاند وكتشوف بلاصه اللي كانت امك كتجري فيها وتسقي واحد الضايه وتلعب وكتحس براسك والله يا ودي هنا هذا الرمل فين لعبات امي، هذه البلاصه فين با تلقاها. كتعطيك تاريخ، كتغرس، كتعرق. اما واحد جا منين انت انا من الدار البيضاء مزيان، ايه اصل والديك ما عرفت، منين جاو ما عرفت، ايوا شنو ما عرفت. Et ouais, il ne faut pas s'interroger à ce qu'il y a des troubles, parce qu'une certaine psychose, une certaine forme de psychose, naît de déracinement. Regardez ce qui s'est passé, madame, lorsque les Canadiens ont figé les Inuits. D'ailleurs, il y a des documentaires magnifiques. Il y a eu beaucoup de suicides, beaucoup de phénomènes d'alcoolisme et beaucoup de psychose. Et lorsque les Inuits, les peuples qui vivent dans le pôle Nord, vivaient en peuplade, chassés d'une manière saine, la baleine, pas comme en font certains fous qui sont en train de les décimer. Et ces Inuits n'avaient pas ces problèmes, madame. N'avaient pas des psychoses, ne connaissaient jamais la psychose. Il a fallu les fixer depuis les années 70, parce que soi-disant il y a du pétrole, et on les a installés dans des refuges, et maintenant ils sont en train de disparaître par l'alcool, par la psychose, par la maladie mentale. Exactement, beaucoup d'alcoolisme, oui. Beaucoup d'alcoolisme. Donc nous savons, nous, qui œuvrons dans le domaine de la psychologie humaine, que le rapport au symbolique, le rapport à l'histoire, est l'un des facteurs, pas uniquement, mais l'un des facteurs qui crée la folie chez l'homme. Donc, بدينا لله كنربطوا la généalogie وخرجت الأب من la position de vouloir juger
et de vouloir récupérer justice de cette maman parce qu'elle a commis des fautes, parce qu'elle était elle-même perturbée. Allah albiha. Petit à petit, l'enfant est sorti de ce phénomène de faire pipi au lit. Alors, petit à petit, c'est quoi? Parce que vous nous avez raconté tout le problème, mais pas la solution. La solution, ce n'est pas un remède qu'on va appliquer à l'enfant. Ce n'est pas quelque chose une recette. C'est comme quelque chose qui bouchait la voie d'écoulement d'eau. C'est comme font les castors. Vous savez, les castors, ils bouchent par les branches un endroit pour dévier une rivière pour construire un refuge. Eh bien, vous savez, une voie naturelle d'écoulement, c'est le désir. Le désir fait écouler une énergie magnifique. Le fait de ne pas faire pipi sur soi, c'est se retenir, Madame Yasmine. Yak? On se retient, l'enfant se retient de faire pipi. Yak? الدارجة هي اللي كتخوي لها مجموع. ملي حنا ما جمعناش ليه علاقة مع أصله. ما كانش مجموع في العلاقة مع أصله، ما كانش عنده لقاء. Symboliquement, ما كانش مجموع. Il n'était pas dans une union avec sa racine carrée. بالك؟ ما كانش يقدر هو يدير لا غوتني باسكو لا نوسيون ديال الجمع في العربية كيعني اللقاء ديال الأحبة. تيقول فلان الله يخليك اجي تعشى عندي راه عندي واحد الجمع. ياك لا؟ العرب حنا كنقولوا هذه الكلمه العربيه، كنقولوا نهار الاثنين ونهار الجمعه الله يخليكم اجيو عندنا الدار عندنا واحد الجمع. الجمع هو اللقاء، واحد المجمع هو هذا. علاش انا بديت بهذا السينيفيون ديال الجمع؟ بالك باسكو الا ما درتيش الجمع ما يتجمعش لك، ما تاخذش لا غوتني، ما غتحضرش لا توني وما غتاخذش لا غوتني. بالك لا داكور. شتي حنا درنا عمليه سامبوليك الفوق، خلينا لي سينيفيون هما يخدموا. اين فوا دار عندنا الجمع يعني l'union دار اللقاء دار الجمع لا نوسيون دامور لا نوسيون دو فيلياسيون، حضرات لا نوسيون ديال جمع راسك. شنو هي جمع راسك؟ هي كل حاجه في بلاصتها، بيبي في المرحاض ماشي في الحوايج، حيت حنا جمعنا. لاحظتي كيفاش انا كومبونسي لا كارونس افيكتيف بالجمع؟ يعني قلت للاب الكونتونسيو اللي عندك انت مع امك وصافي غتعفو وغتسامح وغتدفن. علاش كندفنوا حبابنا؟ واحد كيموت ليه باه عزيز عليه، اش كندفنوه؟ بريفمون بروفيسور باش نرجعوا، بقات لنا دمية ولا كونساكر على لابرونتيساج دو لا بروبريتي. اليزي. دونك علاش كندفنوا حبابنا؟ باسكو راه غادي يطلع واحد الريحه كارثيه ملي غادي يبدا يندثر الذات ديالو، فما غناخذوش عليه ذكرى جميله كيف كنا كنفكروا فيه، غنوليو نشوفوا فيه والريحه طالعه ولو كور ديالو كيتفرتت وغنوليو حاقدين عليه، كنتمنوا غير امتى يغبر. تري بيان سي. كندفنوا باش نغبروا الاشياء اللي فيها ريحه نتيهه. Alors revenons à l'apprentissage. Quand il n'y a pas encore de problème, quand il n'y a pas de régression, c'est vraiment le B à bas de l'apprentissage. L'âge idéal, selon vous, professeur, c'est quoi? Ou bien est-ce que ça dépend du profil de l'enfant? Oui, madame. Ça dépend du profil, c'est du cas par cas. Il faut que nous-mêmes, les adultes, on ne soit pas obsessionnels de la propreté. الله يخليكم راه بعض الآباء والأمهات راه كنلقى عندهم واحد الهوس ديال النظافة جنوني. الوليد ولا البنيه خارج الشارع مع مو باه شرا واحد الحلوى وسخ سروال وجاكيطو، كتبان لك الام كتصفر وتخضر وباه كيصفر يخضر. راه ولدك راه ماشي فيترينا ديال الذهب ديال واحد المحل ديالك. ولدك شخص، انت اب ولا انا نقدروا نكونوا معروضين في واحد العرس ولا في شي عشاء وكناكلوا كنطيحوا على حوايجنا. ايوا شنو غادي نتبهدلوا؟ كنبقاو بالطبعه حتى كنمشيو لدارنا نبدلوا، ماشي عيب. فاشتي هاد الهوس، هاد الصيغه المهلوسه، يعني l'excès, cette obsession de propreté instaure la peur chez l'enfant. L'enfant a peur. C'est comme l'instant de changer les vêtements avec le bébé. Combien de mamans fait de crise, Madame Yasmine? Combien de mamans fait de crise par rapport à quoi? Par rapport au moment de changer les vêtements de son bébé. Pourquoi la maman va-t-elle faire une crise? Beaucoup de mamans crient sur l'enfant parce qu'il s'agite au moment où on change les vêtements. Non, elle s'agite, c'est parce qu'il ne veut pas se tenir tranquillement, parce qu'il risque de tomber. Mais beaucoup de mamans font des crises, Madame Yasmine. Des crises comment? Hurlement. واش غتلقى ما تلقاش عفريت؟ واش انت غتثبت واش كنبدل فيك كتعيي فيا؟
وكتضرب الولد ولا البنت. لا ما كنضربوش. لا كاين اللي كيضربوا. ولكن هاد لا كريز هادي وي اون لو في اكزاكت. كاين اللي كيضربوا. Moi je pensais que c'était beaucoup plus gros. Mais ça oui, bah au bout d'un moment, arrête s'il te plaît, attends je te change, بلاتي ما تحركش، بلاتي عافاك. Et puis au bout d'un moment, وبارك المثالات. شتي بارك المثالات سي ان ماركاج مزيانه. تخيل دابا ملي كيولي الفاسياس لا مامون صفر او مومون اللي غنبدلو. الدري هز عينو في مو بات ليه مو صفارت، باش غيحس هو؟ غيحس من كلتو ما طلق موال. غادي يحس عبد الحليم غيغني ليه قطعه كيقول واو 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 لو طونير فا طوني سا فا فنيغ لوراج سا فا اكسبلوزي. هنا كنسميو حنا لا ريزونونس دي طومبور. طومبور زاكي دخلات الأمون فيبراسيون بدا الطومبور ديالها كيفيبري. لا فيبراسيون سي بروباجي لوتر طومبور il s'est mis à vibrer. Au moment où la maman a arrêté de vibrer, le tambour l'akhar ما بقاش زاكي ولا كيفيبري. كتقول الطومبور ديال ولدها بوكا تو فيبر وراه انت فيبريتي الاولى باش فيبر هو الثاني. فهنا في لا بروبروتي اللي عندهم الهواس اللي عندهم ليكسي زيل. شنو هو ليكسي زيل؟ لونفون اي ان تران مونجي تياكل وسخ وجهه، كتلقى الام تا معاه بواحد السيرفيت اجي مسح لك فمك. خصها تمسح ليه فمو باش تخليه يكمل ياكل. علاش لا؟ قال لك شتي هو باقي بيبي 1 an et demi 2 ans. il a ça a un rapport avec son apprentissage de la propreté. Oui, غادي تولي عنده لا بور. عوض ما نربيو فيه ليستيتيك، عوض ما نربيو فيه لا فينيس. بغيتي دابا عندك وليد كياكل معاك لي بات ياك ان اونفون دو 2 ans باقي ما عارف مسكين يدورها بلا فورشات كيفاش يهزها، كيهزها صبيعاته كيديرها في فمو كيبدا يمص فيها باش يجيبها يسرطها ياك. لا صوص كتلاح على الشنايف ديالو سورتو البورتور وكتقاطر على حوايجو ياك. شنو كدير لا مامون؟ كدير ان سيرفيات وكتمدها لي على وجهه وكتمسح بالجهد. مومون ملي كتمسح بالجهد باش يحس هو بإون دولور. ملي كان كياكل لي بات كانت لا نوسيون دو بليزير حاضره، جات السيرفيات بالجهد قرحاتو il n'aura pas envie de continuer. كيهز يدو من الماكله باسكو عارف الا كمل الماكله غادي تم جايه السيرفيات ياك ودوز ليه على وجهه وتقرحه. خصنا نصبروا واحد 5 مينوت واحد 10 مينوت ونتقبلوا نشوفوا ولادنا entre parenthèses مخربقين شويه بلا الصوص بالكولورياج. ولكن comment ça professeur, comment ça va influencer sur l'apprentissage de la propreté? La propreté c'est-à-dire les couches. هاني جاك لا. Ça commence par des attouchements. Le corps ملي كيكون الوليد كمل ماكلته البيبي كمل ماكلته ولي بارون يغسلوا ونجيو نشدوا ليه صبيعات يدو ونلحسوهم. ماما تقول لها صبيع ولدي غزال تبوس ليه يدو بالمرقه اللي فيها ماشي اجي تغسل يدك. يعني سي دون لو جو لي زونفون ابرين دون لو جو. شتي ملي غدوز ليه انت تو توشي سي دوا لا مامون اتوشي لي دوا بالمرقه بلا صوص وهزينا الوليد ديالنا او غسلنا ليه ولا مسحنا ليه يدو بلا سيرفيات ولا شي حاجه. Ça se fait dans le plaisir. هو il va adopter un rapport مع son corps غادي يطلق هذيك المتعه كلها في لو كور ديالو va se propager. باغ كونت لكن كنبدلوا الحوايج وبالغوات الا كنا بغينا ولدنا ياكل وكنمسحوا اشاك فوا كيدير لاصوص على فمو حيت حاضرين العائله وخصو يبان ولدنا نقي ما يوسخش حوايجو. هنا غادي نركبوا فيه مسكين واحد لا بور ديال ne pas salir. Quand est-ce qu'il va pouvoir se relâcher? Il ne s'est pas relâché à table parce que كنا حاضينو كيوسخ تنمسحو. Il ne s'est pas relâché ملي كاين الديسير ولا شي حاجه ويلعب بيدياته. Il ne s'est pas relâché كنا حاضينو. À un moment donné, l'inconscient en a marre de ce fait, de cette obsession. Il se relâche au moment où il va faire ses besoins. Parce que là, il sait que la maman, entre parenthèses, il va pouvoir la dominer. علاش كيتسمى ان احنا في واحد لو ستاد psychanalytique, le stade sadicanal, où vous avez des bébés qui refusent de faire les selles et qui se mettent à pleurer. Et la maman est désarmée, elle ne sait pas quoi faire. زوار كيعكرشوا دير ليه les produits. Et ça dure, c'est un stade qui est difficile, c'est un stade qui peut durer entre 1 mois, qui peut durer 3 mois, voire plus. Pourquoi l'enfant refuse?
Pourquoi l'enfant se retient? Pourquoi nous, en psychanalyse, on l'appelle le stade sadique-anal? C'est le stade de prendre la revanche. C'est comme l'inconscient dit, eh ben, je vais me venger. Vous attendez Mais tous les enfants ne passent pas par ce stade. Heureusement. D'accord. L'enfant qui ne passe pas par ce stade, c'est l'enfant qui a pris pleinement possession de la notion de plaisir. D'accord. بمعنى كلا في خاطرو ووسخ وبلا ما دارهاش. تخيل انت كنت ياكلوا كسكسو ويطيحوا عليهم ويتغوت عليهم، ما تطيحش. يا ودي طيح وجيب لاسبيراتور وهز. شتي كل ما فزعتيه الطفل في الحاجه اللي عنده فيها متعه، كل ما لانكونسيون غيتبلوكا في واحد القنت اخر. كيدير هو الديبلاسمون، كيديبلاصا بروبليم كيهرب. لقيتها كاين une autre pathologie, une autre difficulté, c'est des mamans qui ont peur. La peur chez la maman et le papa. La peur se propage. C'est comme l'électricité, flot. L'électricité dans l'eau se propage. La peur se propage. Une maman qui a été privée de son père ou de sa mère ou des deux, une maman qui a peur de perdre la sécurité de son travail ou de perdre son foyer, perdre son mari, une maman qui a une structure anxieuse, qui a de l'angoisse, voire une phobie, et bien sûr, la même chose du côté du mari, ce que je viens de décrire pour la femme est valable aussi pour le père. Cette peur, si elle n'est pas résolue, si elle n'est pas traitée chez l'adulte, le bébé, madame, va l'absorber. La première des manifestations du désordre émotionnel par la peur se manifeste par une difficulté à dormir, par une difficulté à jouer, à s'intégrer à un groupe, et par une difficulté à se retenir et être propre. Dès qu'un enfant est contaminé par la peur d'un adulte, vous allez voir l'un de ces trois éléments être déstabilisé. Son rapport à la nourriture, il va manger d'une manière chaotique, désordonnée, il va pratiquement mépriser de manger. Alors, déstabilisé par un adulte, à quel niveau, professeur? C'est-à-dire qu'en présence de l'enfant, l'adulte ne sait pas retenir sa peur ou son angoisse. Il y a des mamans et des papas qui ont des troubles au niveau de l'anxiété, au niveau de l'angoisse. Ce sont le premier élément qu'il faut venir vérifier si un enfant fait encore pipi, à part bien sûr les enfants traumatisés ou qui ont subi des viols ou qui ont été violentés. Les orphelins, les enfants orphelins, ils vont tarder au niveau de l'hygiène. Ils vont faire pipi jusqu'à un certain âge. Vous voyez? Les enfants de familles naturelles qui n'ont aucun problème, pas traumatisés, pas de violence, il faut venir soupçonner est-ce qu'il y a une structure d'angoisse, d'anxiété. Ça c'est le profil 1. Profil 2, est-ce que l'un des parents, soit la mère, soit le père, soit les deux, est trop autoritaire avec les bébés? Alors dans ce cas-là, professeur, les parents ne sont pas toujours conscients de cette structure, de ce qui est caché à l'intérieur. Ils le sentent, madame. Par exemple, des mamans nous avouent كتقول لك انا كنكون جالسه غير بوحدي وكنقول ولا الكار ديال الترونسبور تقلب ولا مات ليا ولدي. شتي ما كتبقاش اون بور جوستيفيي، كيولي اي حدث حضر فيه الفزع. الولد مشى غير بغى يطلب الشرجم، عندك طيح يا ودي راه البالكون فيه حديده والحديد كبير وعالي، خليه يطلب الشرجم راه اون سيكوريتي. لا ما يقربش للشرجم. شتي كيبقى محضي 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 كيتخنق. شتي لقيت اللي كيتخنق طفل هو في الصغر البسيجيك ديالو لداخل كيتفرتت، ما كدارش لي اون كونستيتيسيون. علاش حنا كان اون بارل دو لا ستركتوراسيون؟ سي كو il y a un élément homogène à l'intérieur et on va le modeler en souplesse. À trop fustiger, à trop surveiller, à trop faire attention, on fracasse le modelage, on fracasse la mise en œuvre de la forme psychique, et là, elle va fuir, peut-être une fuite quelque part. Et généralement, ça se passe la nuit ou ça se passe d'une manière inconsciente. J'ai eu un enfant qui faisait l'aisselle dans ses vêtements, âgé de 12 ans, dès qu'il avait peur.
à l'école, dès qu'un camarade joue avec lui ou le menaçait, il faisait les selles dans ses vêtements. Et ses parents ont tout essayé. En travaillant avec cette famille, j'ai trouvé un trouble d'angoisse, d'anxiété terrible chez le père. Le père était incapable de voyager tout seul, était incapable de dormir tout seul. Vous imaginez? D'accord, ok. Dès qu'on met le doigt sur la structure élevée, la petite structure se résout. Alors, professeur, dernier quart d'heure de l'émission, est-ce qu'on peut donner un petit peu, vraiment de façon assez collégiale, les étapes à suivre pour l'apprentissage de la propreté? Il faut, la première des choses, ça commence par le bain. Il faut que le bain, le bain du bébé, soit un moment de partage entre la maman et le bébé. Il ne faut pas que ce soit la corvée. Ce n'est pas comme faire la vaisselle ou faire le ménage. Le moment où vous allez donner le bain للوليدات الصغار تكونوا مفرغين ما عندكم لا ميناج تبعكم ولا شي حاجه قضيو الحاجيات ديال الدار وخليو هذاك اللحظه ديال هذاك الحمام مع هذاك الوليد ولا البنيه خليوها تكون متعه ما تعطيوهاش واحد الحيز من الزمان ما تقولش غادي نغسل ولدي في 4 ساعات حيث هو ملي غيدخل هذاك الوليد ديال عام ونص ولا البنيه ديال عام ونص الحمام ودير ليه انت اللعاب في البنوار ولا في هذاك البانيو ديال البلاستيك وتحط حداه اللعاب ديالو ودير ليه واحد الموسيقى راه غادي يتنشوى راه غادي ياخذ واحد المتعه كبيره فخليه يتمتع بها هذيك راه اول صيغه النظافه. ثانيا النقطه اللي مهمه هي صيغه الجمال الله يخليكم عند الامهات والاباء ولكن خاصه عند الامهات. النقطه الثانيه هي الكثير من الامهات ملي كيكونوا كيطيبوا ولا كيحضروا الطعام الله يجازيهم عنا خير في المطبخ هاد الامهات كتدخل لابسه واحد البيجامه ديال الشقه لابسه واحد الطابليه ديال الشقه جامعه شعرها بواحد الفولار ما هواش متقون وحالتها مهمله. علاش؟ لانها خارجه من الميناج اللي هو فيه التعب وداخله الطعام اللي كتعتبره حتى هو خدمه كورفي. هاد الصيغه ديال الجمال صيغه الجماليه في التعبير عن قيام بالواجب. الله يخليكم الا معكم ولادكم في الدار كيشوفوا فيكم وكيردوا لكم البال راه كيتسقاو من الجماليه امهم بالدرجه الاولى. الله يخليك راه اغلبيه الامهات كيحضروا ولادهم في الكوزينه تيكون جالس حداها في واحد الكوفان ولا فشي ميضه جالس كيشوف فيها البيبي ديالها ولا بنتها ديال عام ونص ولا هنا الله يخليكم ديروا واحد الصيغه جميله للقيام بهذيك الواجب ديال الطبخ بما واحد الطابليه يكون فيها شي رسوم جميلين دير واحد الفولار فيه شي الوان يكون جميل وتقاد ليه الشده ديالو بمعنى تقوم بالعمل وهي كتشع بطريقه بسيطه بحال هذوك لي شيف كويزين مدام ملي كتدخل عند ان شيف كويزيني كتلقاه داير واحد الطوك بلونش طويله في راسو ودير واحد الطابليه بلون نقي حليب ودير واحد العقده دير واحد الطابليه تحت منه كيجيك بحال شي انج كله بيض شتي هذاك لو بليزير دو فوار هذاك لو مسيو او سيت دام لو شيف ولا شيفتان دو كويزين بواحد الشكل راقي كيوحيلك بان ce qui va sortir de cette cuisine c'est du bonheur. Le rapport à la propreté c'est d'abord le rapport à l'esthétique. Si vous mettez en jeu un rapport à l'esthétique subtil dans votre manière de parler, dans votre manière de paraître, vos dents sont toujours brillantes, propres, parce que vous aimez la propreté. Ça va déteindre comme ça, implicitement. Vous n'allez même pas chercher à faire d'efforts, vos enfants vont être imprégnés. Mais si vous vous délaissez, si vous vous dénigrez, si vous le faites que par à coup, lorsqu'on est invité à un cadeau, la notion d'esthétique ne va pas déteindre sur vos enfants et la propreté va être conjuguée comme une corvée et l'enfant, lorsqu'il n'y a pas de notion de plaisir, résiste. D'accord. Maintenant, certaines mamans expérimentées qui sont passées par ça nous disent, par exemple, à nous, celles qui n'avons pas encore démarré ce processus, qu'il faut, par exemple, d'abord qu'il fasse beau, qu'il fasse pas très froid. On va vraiment parler de choses très terre à terre. Bien sûr. Qu'il faut vraiment être toujours à proximité de l'enfant, comme ça, dès qu'il sent, on sent que l'envie des selles approche, eh bien, on lui enlève la couche et on le met sur le pot. Il faut le mettre de temps en temps sur le pot, rester
rester avec l'enfant quelques minutes, 15 minutes, 20 minutes, le temps de voir si quelque chose descend ou pas. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Et puis aussi, ça c'est une première question, une deuxième, certains enfants font de la résistance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va démarrer avec le processus de la propreté, ils vont carrément s'abstenir et refuser, par exemple, et se retenir, quitte à se faire mal. Se retenir, c'est le fameux stade sadicanal. Si l'enfant rentre dans le stade sadicanal, c'est que la notion de plaisir est fragile, voire inexistante, dans une relation avec la mère, le père ou les deux. Vous pouvez répéter cette phrase, professeur, s'il vous plaît? Ça veut dire enfant, un bébé qui se retient au niveau des selles, qui se fait mal, oui, et qui tarde dans cette phase, ça s'appelle en psychanalyse le stade sadicanal. D'accord. Un enfant qui se retient par les selles ou également d'uriner? Oui, oui. Les deux. Les deux. D'accord. Le fait de se retenir, c'est le stade sadicanal. Ce stade, en psychanalyse, dénote d'un rapport bébé-enfant, parent, soit la maman, soit le papa, soit les deux, et le rapport à la notion de plaisir n'existe pas ou il est endommagé. C'est-à-dire qu'il n'y a que le côté fonctionnel. Le père ou la mère s'occupe que des besoins de l'enfant. Même متعينوش ما عاطينش من وقتهم المتعة ديالو الراحة ديالو ديال العاطفية. Si l'enfant dure et résiste dans ce stade, plus il dure, plus il résiste, plus ça dénote que l'entaille, la profondeur de la carence en notion de plaisir est grande. Et il faut absolument remettre le catalyseur désirant de la maman et du papa et du deux vis-à-vis de l'enfant. On ne sera pas uniquement dans la notion. Je vous donne un exemple. On a déjeuné, trdina. خارجين مع l'enfant de 2 ans, 2 ans et demi, دزنا قدام واحد المحل كيبيع الفريت. Si l'enfant اللي عنده une carence en plaisir يقول لك ماما بغيت الفريت اشري لي الفريت. Beaucoup de mamans ولا بابا يدخلوا الفونكسيونيل يلا تغدينا. Ça va pas non يلا تغدينا. ما غناخذش فريت دابا. حتى الخمسه نديروا الكوتي وغنديروا الكوتي بالبتي بان وبلو لي. شتي لا. هنا لا نوسيون دو بليزير بغى الفريت وانت حسيتي بانك ما عندكش لاسون دو بليزير معاه واعطيها ليه في هذاك الفريت خلي يرقب منها 2-3 الحبات وغادي يشوف فيك بواحد العوينات كيضويو. شتي هذه هي لي كونسيسيون. انا كنصح لي بارون ديروا دي بتيت كونسيسيون ما تبقاوش بحال دي روبو عندكم دي زوردر ا اكزيكوتي و دي شوز ا فير دي بروسيدور ا فير وكتطبقوهم على الوليدات. لا نوسيون دو بليزير سي لا كانت كارونسي غيدخل لك في ستاد ساديكانال ويحصل فيه. Maintenant, الصيغة الثانية. Le fait ديال la propreté, l'esthétique, le rapport à l'esthétique, le rapport à la beauté, le rapport à ce qui est fin. Le bébé, comme vous avez donné dans l'exemple, certaines mamans كيبقاو حداه وكترد البال حتى يقرب تجي لو بو ونمشيو نجريو ونجيبوا لو بو ونحطوه. Bon, ça c'est une manière mécanique. La manière que nous recommandons au niveau de la structuration, c'est je fais confiance. Retenez-vous bien شريطرة. عندي ضربية غزالة في داري. عندي فوطويات وسدادر غزالين في داري. بنتي ولا ولدي عنده عام ونص وعامين وبغيت نحبس ليكوش. كتجي السيدة ولا الخدامة كتقول لك فلانة راه ولدك دار بيبي فوق الزربية. راه بال في حوايجو ودار بيبي فوق الزربية. راه الدري ما خبرنيش. مزيان؟ اش كيديروا الناس؟ علاش درتي بيبي فوق الزربية؟ واش انتي حماقيتي؟ واش غيجيو عندنا الضياف يبداو يشموا ريحة بيبي؟ بالك كنصدموا البنت. سي ان في ناتوريل كان انفون باقي صغير سو غولاش ناتوريل. اش خصنا نقولوا لك كنا بغينا نشجعوا؟ شوف بنتي انا عارفك تنا با في اكسبري. شوف ولدي انا عارف ما درتيش اكسبري. ولدي عديد عليه النظافه وولدي كيعرف فين خصها دير بيبي. شتي كان افيرميو الانتيليجونس ديالو. داكور. غير ولدي قدرتي تخبر وقلتي لماماك ولا السيده اللي مقابلك جيبي لي بغيت ندير بيبي وسمعتك قدرتي تخبر فازي. قدر الله وتصاب ودرتي بيبي ماشي مشكله ولدي غننظفو وغنغسلو وما عندش الحق شي واحد يغوت عليك. هنا سيغتان بارون تيقول لك غياخذها كوم ان بريتكست
غياخذها كوم اون اوتوريزاسيون غيبقى يدير بيبي في لي تابي فوق لي فوتوي ابدا. حيت سي فو كونفيرمي لانتيليجنس بمعنى عندك قناعه عندك ايمان بان ولدك ولا بنتك ذكي غيجاوبك في المستوى الايمان ديالك به. الى مستوى الايمان ديالك وقناعتك في الذكاء د ولدك كبير غيرد عليك بالذكاء كبير. الى مستوى ايمانك وقناعتك صغير في ولدك بالنسبه للذكاء ديالو غيرد عليك بذكاء صغير. قد شوفتك قد ايمانك قد العطاء ديالو. شتي ياسمين؟ D'accord. فاحنا كنقولوا لولادنا كنأكدوا لهم غادي يجربك. باش غيجربك؟ غيجرب واحد النهار غيدير لك بيبي ولا كاكا فوق الزربيه. Encore plus. اي وي اي وي Encore plus poussé. غيجرب حيت غيقول بابا ماما كيامنوا بالذكاء ديالي ولا كانوا كيمثلوا عليا انا نجرب. كيجي كيديرها. تما فين خصك تثبت راسك. ماشي تما حيت الضياف داخلين مع جوج ولا ثلاثه ودار لك هو كاكا ولا بيبي وتشعل معاه واحد الطرشه ولا تعايرو ولا تشتمو وتعاود تقول ليه صافي انت تو يمينا ولا رجع لي كوش ما توني با هادي توني با هادي. بالعكس. J'ai eu un enfant, et je crois que je l'ai raconté plusieurs fois à l'antenne, je vais le rappeler, qui ne se retenait pas dans ses vêtements. Il est venu me voir avec ses parents, Madame Yasmine. Au moment où on faisait l'entretien avec sa famille, cet enfant s'est approché de moi et il a pété, avec bruit et odeur. Et il m'a regardé, il m'a dit, tu as senti? Sa mère était gênée, son père était gêné. Je lui ai dit, j'ai senti une odeur normale qui provient d'un ventre d'un être humain normal. Moi-même, quand je pète, ça sent mauvais et tous les humains, كلهم, quand ils pètent, ça sent mauvais. Ça signifie, ou dit que tu as envie d'aller aux toilettes. Est-ce que tu veux que je t'accompagne? قال لي غتدخل معايا؟ قلت ليه وعلاش؟ حنا جوج رجال وباباك ومامك معنا غندخل نوريك المرحاض ونبقى مع ولدي حتى نضف معك. دخلت انا وياه المرحاض. دار سي بوزوان. Au moment où il s'est levé, طلقت لا شاس دو ونظفت لا شاس دو قدامه ودرت البرودوي ديزوريدون وسا سونتي بون. قلت لي ولدي هي مشات. قالت لي عفا ولدي واحد الباكت بيني وبينك ما حدنا في الطواليت. اسكو سا تو دي ندوزو لعلاقه اخرى غير هاد العلاقه دو ميرد كون فيان دو ميت في لا شاس وطلقناها مشات بحالها. قال لي وي. قلت له نتحركوا. شتي لالا il m'a testé par les excréments. Parce que c'est l'élément le plus dégoûtant. كل شيء خايف من الاسكريمون. كل شيء كيعيفهم. وحنا في الانسان ما كنعيفوا فيه حتى حاجه يكومبري سا. فإلا شافك ولدك وبنتك انك كتعيف لي زيكستريمون ديالو انك ما كتحملوش ملي كيوسخ يبقى كتبين ليه بانك tu l'aimes pas y compris dans cette zone. Au contraire, il faut l'aimer partout y compris في cette zone. Très bien, professeur. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces explications. On espère Marhaba. vraiment que les mamans et les papas ont retenu ce qu'il fallait retenir par rapport à l'apprentissage de la propreté et par rapport aussi au fait que certains enfants pouvaient régresser. Rien n'est plus important que le bonheur et le bien-être de nos enfants. Et si vous vous trouvez un petit peu en difficulté, vous pouvez nous écrire. Sinon, vous pouvez vous adresser aux spécialistes de façon générale. Merci beaucoup, professeur. Très bonne Marhaba, soirée, bon service. week-end. Merci. Et rendez-vous lundi prochain. مرحبا. Au revoir. Au revoir.